एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दरवाजा। केवल सन्त्रासबादीर जरियते নহয়। वेलकम टू पाकिस्तान रेलवे। मैं हूं अभी पाकिस्तान में वाघा स्टेशन पे। केवल पाकिस्तानी सेनार जरियते সীমান্ততে নহয়। পাকিস্তানে ডিজিটেল যুদ্ধৰ জৰিয়তে ভাৰতক হলঠেকত পেলোৱাৰ কূটকৌশল ৰচনা কৰিছে আৰু পাকিস্তানৰ এই ষড়যন্ত্ৰত ভৰি দিছে ভাৰতৰ একাংশ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰে। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दरवाजा। ইউটিউবাৰ জ্যোতি মালহোত্ৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে বহু ভয়ংকৰ তথ্য। পাকিস্তানে সীমান্তত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বাৰা উত্তেজনা সৃষ্টি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰতত পেলাইছিল আন এক জাল। ভাৰতৰ ইউটিউবাৰক ব্যৱহাৰ কৰি পাকিস্তানৰ এজেণ্ডাক প্ৰচাৰ কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত। वेलकम टू पाकिस्तान रेलवे। আৰু সেই জালতেই ভৰি থৈছিল হাৰিয়ানাৰ ইউটিউবাৰ জ্যোতি মালহোত্ৰাই। ইউটিউবাৰ জ্যোতি মালহোত্ৰাই কেইবাবাৰো ভ্ৰমণ কৰিছিল পাকিস্তান। मूवमेंट होता है, गूज बम्स आते हैं। তিনিবাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল চীন দেশো। জ্যোতি মালহোত্ৰা সঘনাই সম্পৰ্কত আছিল পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱাৰ সৈতে। আনকি শেহতীয়াকৈ হোৱা ভাৰত পাকিস্তানৰ উত্তেজনাৰ সময়তো সম্পৰ্কত আছিল পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ সৈতে। চোৰাংচোৱাৰ বিষয়াৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱা নাছিল যদিও ভাৰতৰ গোপন তথ্য জ্যোতি মালহোত্ৰাই অন্য প্ৰকাৰে যোগান ধৰাৰ তথ্য প্ৰকাশ হিছাৰ জিলাৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ। जो PIOs हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और she has also visited China once. During the conflict she was in touch with the PIOs. डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है, बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs। और জ্যোতি মালহোত্ৰাৰ আয়তকৈ ভ্ৰমণৰ খৰচ বহু বেছি আছিল। পিছে বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে জ্যোতিয়ে ক'ৰ পৰা পাইছিল অত্যাধিক ধন? पाकिस्तान के वाघा स्टेशन पे অগষ্টৰে জ্যোতি আৰু ক'ত ক'ত গৈছিল? ट्रेन, ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ জ্যোতিৰ দৰে পাকিস্তানৰ সম্পৰ্কত ভাৰতৰ আৰু কোন কোন ইউটিউবাৰ আছে? जाएगी पंजा साहिब। लगभग 400 किलोमीटर का জ্যোতিসহ 5জন ইউটিউবাৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত এই দিশত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। শত্ৰু দেশৰ কৌশলগত নীতি প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰত পাকিস্তানৰ সীমান্তত থকা হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ জিলা। সেয়ে হিছাৰৰ জ্যোতি মালহোত্ৰাক জেৰা কৰি অধিক তথ্য সংগ্ৰহত ব্যস্ত আৰক্ষী। জ্যোতিৰ মোবাইল আৰু লেপটপ বিচাৰি চলিছে অভিযান। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি হিছাৰ এছপিৰ মন্তব্য, সামান্য ভিউজ আৰু লাইক পাবলৈ একাংশ ইউটিউবাৰে ভৰি দিছে পাকিস্তানৰ এজেণ্ডাৰ জালত। होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप। उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है और लोग कैसे उनका यूज़ मिसयूज़ कर रहे हैं। कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करें और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गए। उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। দিল্লীস্থিত পাকিস্তানৰ উচ্চায়ুক্তৰ দানিছ নামৰ বিষয়াজনৰ সন্দেহজনক গতিবিধিৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰিছিল ভাৰত চৰকাৰে। আৰু সেইগৰাকী দানিছৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল জ্যোতি মালহোত্ৰাৰ। সেয়েহে বিষয়টো অধিক গুৰুতৰ বুলি বিবেচিত হৈছে। কিন্তু এই গ্ৰেপ্তাৰক লৈ উৰা বাতৰি বিয়পাব নালাগে বুলিও মন্তব্য এছপিৰ। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए। देखो ऐसे सोशलाइजेशन अलाउड होता है, इनफॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ठीक है, तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस एंड इट एंडेंजर्स द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री।
पहली जितना ऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया जाए उसे ही माना जाए, उसके अलावा जो र्यूमर्स है उसको डिस्पेस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर, बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यहाँ पे टच में रहना PIOs ये बिल्कुल क्या कहते हैं खतरे की घंटी बजने वाली है। আনহাতে এই গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতা কৰি জ্যোতিৰ পিতৃৰ প্ৰশ্ন পাকিস্তানত থকা বন্ধুৰ সৈতে কথা পতাটো জ্যোতি মলহোত্ৰাৰ অপৰাধ হ'ব পাৰে নেকি? एक तरफ हिंदुस्तान নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম और ये अगर हम जीरो लाइन